Well, good morning or good afternoon. Good afternoon. Okay, now this is the story and activity time for the bigger kids. So the little kids, we're just very quiet. And one of the things I forgot to do is ask people their names, because usually we introduce ourselves in the morning. Can somebody just flip the lights on, please? Yeah. So my name is Felicia. I'm the children's, yes, I'm Miss Felicia. I'm the children's and young adult librarian for Silver Spring Library. This summer we have stories and activities for young kids, but we also have stories and activities in books and prizes for older young adults. So what I would like to do, just to start, would you like to say greeting as well? Yeah. ከትልልቆቹ አልሰማሁም እንደምን ዋላችሁ በጣም አመሰግናለሁ አሁን ለትልልቆቹ የሚሆን ታሪክ ነው የምናወራው ምናልባት ከትንንሾቹ ጋር አብራችሁ ስለተቀመጣችሁ ለምን ትሉ ይሆናል አይደል ግን አማርኛውን እናንተም እንድትሰሙት ስለፈለግን does that make sense ጎበዞች ስሙት ማን ይባላል ይቅርታ እኔ አንዲት ነኝ እረሳለሁ በጣም የኔ ስም እማማ ከበሩሽ እስቲ አንዴ በሉት ወሽ እደም ተባረክ እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ በጣም ይቅርታ እና ለዚህ ነው እሺ ስለዚህ አማርኛውን ቅድም ከነሱ ጋር ሰማችሁ አሁን ደግሞ የናንተ ተራ ነው እሺ Thank you. So we are ready for the stories. Keeping in time with our theme, this is called The Lion's Tale. እንደምታዩት ይሄ የአንበሳ ጭራ Is that how you say it? Yes. Okay. Every night when the sun stooped low over the hills, she waited at the door, hopping first on one foot and then on the other. በተራራማዋ ኢትዮጵያ የምትኖር አልማዝ የምትባል ልጅ ነበረች። በየቀኑ ጀንበር በኮረብታዎቹ ባሻገር ዝቅ ብላ ልትጠልቅ ስትል አልማዝ በርበሩን ታያለች። በመጀመሪያ በአንድ እግሯ ከዛም በሌላ እግሯ እየዘለለች ትጫወታለች። Until her father came home and lit the long beeswax candle on the pole in the middle of the room. አባቷ ከስራ ተመልሶ ቤት እስከሚገባና በቤቱ መካከል ካለው ረጅም ምሰሶ ረጅሙን ሰም እስኪያበራ ድረስ ትጠብቃለች። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ሰሙ እንደዚህ አይነት ነገር Then she rushed to him and poured the water for his hands and brought him the peppery stool called wat that her grandmother had sent over and the injera, the thin bread she herself had cooked. Is it good? She asked every night as she ate. It is good, he said every night, even though she knew she should have let the batter sit first for a few more days. But when he smiled, she hid her burnt fingers and hoped that tomorrow her injera would still taste like the injera her mother used to make. ከዚያም አልማዝ ቶሎ ብላ ለአባቷ የእጇን ሰጥታ አያቷ ሰርተው የላኩትን ወጥና ራሷ የጋገረችውን እንጀራ ታቀርባለች። አባባ ጥሩ ነው እያለች በየምሽቱ ያቀረበችለትን ራት ሲበላ ትጠይቀዋለች። አባቷም በየቀኑ ፈገግ እያለ
ጥሩ ነው ልጄ ይላታል። እየተደሰተች እንጀራ ስትጋግር የተቃጠሉትን ጣቶቿን ትደብቃለች። በሚቀጥለው ቀን እንጀራዋ የተሻለ እንደሚሆንና ልክ እናቷ ጋግረው እንደነበረው እንደሚሆን ተስፋ ታደርጋለች። Later, after she too had eaten and her father had blown out the candle, she lay in the darkness and remembered. Sometimes she remembered her mother's face, and sometimes she remembered the night her mother died. When the weeper came to sing this long, sorrowful song, and the mountains gathered around her and cried, "Way, way!" and Almaz took off her rings and her necklace, and her hair was cut short. All that long year, Almaz and her mother and her father wore black clothing and faces like the rain. እራቷን ከበላች በኋላና አባቷም መብራቱን አጥፍቶ ሲተኛ መደብ ላይ ተኝታ ብዙ ነገር ታስታውሳለች። አንዳንዴ የእናቷ ፊት ይታያል። አንዳንዴ እናቷ ያረፈችበትን ቀንና አልቃሾች የሐዘን እንጉርጉሮ ሲያሰሙና በሷ ዙሪያ ሆነው ዋይ ዋይ እያሉ ሲያለቅሱ የነበረው ፊቷ ይደቀቃል። በዚያን ጊዜ አልማዝ ቀለበቷን አውልቃ ጸጉሯን አሳጥራ ነበር። ለአንድ ዓመት ያህል አልማዝና አባቷ ጥቁር ለብሰው ፊታቸውን ዳምኖ ነበር። Then one day her father came to her. "The days of the big rains are coming," he said. "So tomorrow I am going to a village far from here. I will bring back a new wife." ከዕለታት አንድ ቀን አባቷ ክረምት እየመጣ ነው፣ ስለዚህ ነገ ወደ ሩቅ መንደር ሄጄ አዲስ ሚስት ይዤ እመጣለሁ አላት። The next morning, Almaz ran to the marketplace. When she saw her grandfather, wisest of all the village elders, sitting under a tree, she ran to him and kissed his hand 3 times. "Good days are ahead," she said. "Soon I will have a new mother, and the big rains are coming to bring us food." When will they begin? Her grandfather closed his eyes and sat silently. Finally, he said, "Much of what is good comes slowly," but Almaz had already ran off. በሚቀጥለው ቀን አልማዝ እየሮጠች ወደ ገበያ ሄደች። ወንድ አያቷ በአንድ ዛፍ ስር ተቀምጠው አገኘቻቸው። አያቷ በመንደሩ የታወቁ ብልህ ሽማግሌ ናቸው። ሮጣ ሄዳ እጃቸውን 3 ጊዜ ሳመቻቸው። መልካም ቀኖች እየቀረቡ ነው። በቅርቡ አዲስ እናት ይኖረኛል። የክረምት ዝናቦችም ምግቡን ይዘውልን ይመጣሉ። መቼ ነው ዝናብ የሚጀምረው አባብዬ አለቻቸው። አያቷም አይኖቻቸውን ዘግተው ለትንሽ ጊዜ በመጨረሻም እንዲህ አሏት፣ "ጥሩ ነው፣ ነገር ሁሉ ቀስ ብሎ ነው የሚጀምረው." አልማዝ ቀደም ብላ ሮጣ ሄዳለች። 4 days after her father's announcement, the house was full of people. Almaz's aunts and cousins and grandmother moved in and out, preparing for the wedding feast. Almaz moved in and out, asking questions. "Will my new mother be kind?" But her grandmother, with tears in her eyes from chopping onions, said, "Shh, Almaz, get us some more water from the stream." Almaz went, but she paused by the door. "Will my new mother be young or old?" she asked of her aunts. "Shh," said her aunt, "don't be disrespectful." የአባቷ ሚስት ማምጣት ከተሰማ ጀምሮ የአልማዝ ቤት ብዙ ሰው ነበረባት። የአልማዝ አክስቶችና አጎቶች የሴት አያቷ የሰርግ ምግብ እያዘጋጁ ወጣ ገባ ይላሉ። አልማዝም በበኩሏ ወጣ ገባ እያለች የተለያዩ ጥያቄዎችን ትጠይቅ ጀመረ።
አዲሷ እናቴ ደግ ትሆን ይሆን? ሴት አያቷ በሽንኩርት መክተፍ አይናቸው በእንባ ሞልቶ ዝም በይ አልማዝ፣ ይልቁንም ሄደሽ ከወንዙ አምጪልን አሏት። አልማዝም ወደ ወንዝ ልትሄድ ስትል በራፉ ላይ ትንሽ ቆም ብላ አዲሷ እናቴ ወጣት ነች ወይስ አሮጌት በማለት አክስቷን ጠየቀች። Finally, the day of the feast came, and the loaves of bread were laid on beds of green branches. "They're coming!" called one of the cousins, running up the path. All the women cried, "Le, le, le!" And Almaz started for the door. Did I say it wrong? Yeah. Okay. And Almaz started for the door, but her grandmother said, "Almaz, Almaz, blow up the fire." So she stooped by the fire and watched and saw her mother come in with her eyes down. All night long the guests feasted. "May I go to my father?" Almaz asked her grandmother and cousins and aunts, but everybody said, "No, no." She sulked and watched through the crack in a wall. በመጨረሻም የሰርጉ ዕለት ደረሰ። ብዙ ዳቦ በቅጠል ላይ ተከመረ። እየመጡ ነው አለ አጎቷ ከውጭ ወደ ቤት እየሮጡ። ሴቶች ሁሉ አልማዝም ወደ በሩ መሄድ ጀመረች። ሴት አያቷ ግን አልማዝ አልማዝ እሳቱን አቀጣጥየው አላት። እሷም አጎንብሳ በእሳቱ ወጋገን አዲስቱን እናቷን አቀርቅራ ስትገባ አየቻት። ምሽቱን በሙሉ እንግዶች ሲበሉ ሲጠጡ አመሹ። አልማዝም ወደ አባቴ ጋር ልሂድ ብላ ሴት አያቷንና አጎቷን ጠየቀች። ነገር ግን ሁሉም የለም የለም አይቻልም አሏት። እያዘነች በቀዳዳ ማየት ጀመረች። When it was her turn to dance and play the drum, Almaz tried to see her new mother's face, but it was hidden in the shadow. ከበሮ የመጫወት ተራዋ ሲደርስ ቀስ ብላ የአዲስ እናቷን ፊት ለማየት ሞከረች። ሙሽራዋ ግን በጥላ ተሸፍና ነበር። Days later, when all the guests were gone, Almaz's father called to her. "Kilbreth is your new mother," he said. "Although she is young, you must respect her and do as she says." Kilbreth kissed Almaz on both cheeks, but did not look up. ከጥቂት ቀናት በኋላ እንግዶች ሁሉ ሲሄዱ አልማዝን አባቷ ጠራት። አዲሷ እናትሽ ክብረት ትባላለች። ምንም እንኳ ወጣት ብትሆንም እንድታከብሪያት እንድትታዘዣት ያስፈልጋል። ክብረትን አልማዝን ሁለት ጉንጮቿን ሳመቻት። ቀና ብላ ግን አላየቻትም። Next morning and every morning after, Almaz brought water from the stream. Then her father sent her out to watch the cows and feed the chickens and grind the corn and chop the wood. At night, when the sun stooped over the hills, she came inside. From the shadows, she watched Kilbreth pour the water for her father's hands and serve the wat and injera. Then Kilbreth would sit and eat tiny bites, and after they were finished, she would bring the water and the food for Almaz. በሚቀጥለው ቀን ማለዳና ከዚያም ቀጥሎ ባሉት ማለዳዎች ሁሉ አልማዝ ወንዝ ሄደች ውሃ ማምጣቷን ቀጠለች። ከዚያም አባቷ ላሞችን እንድትጠብቅ፣ ዶሮዎቿን እንድታበላ፣ በቆሎ እንድትፈጭ፣ እንጨት እንድትፈል ያደርጋታል። ቤት የምትገባው ማታ ጀንበር ስትጠልቅ ነው። በደብዛዛው ብርሃን ክብረት ለአባቷ እጅ ውሃ ስታፈስ እንጀራ በወጥ ስታቀርብ ታያለች። ከዚያ ክብረት ተቀምጣ ከአባቷ ጋር ትንሽ ትንሽ እየቆነጠረች ስትበላ ታያታለች።
በልተው ሲጨርሱም ክብረት ውሃና ምግብ ለአልማዝ ታቀርብላታለች። Once, when Kilbrett was pouring the water for her hands, Almaz said, May I see the new things you got for your wedding? But Kilbrett looked down and said nothing, so Almaz did not ask again. አንድ ጊዜ ክብረት ለእጇ ውሃ ስታደርግላት አልማዝ እንዲህ ብላ ጠየቀቻት። ለሰርግሽ ያገኘሽውን አዲስ ነገሮች ሊያቸው? ክብረት ግን ወደ ታች እየተመለከተች ምን መልስ አልሰጠቻትም። አልማዝም ከዚያ በኋላ ደግማ አልጠየቀቻትም። One morning, in the middle of the rainy season, Almaz ran out of the house. The chickens flapped and swapped in a wild commotion. Almaz ran through the flock, scattering feathers. Up the road she walked, faster and faster to her grandfather's hut. When she got to the door, she stopped, but she didn't wait for her grandfather. She, the wisest elder to say welcome, she bent her head and stepped in through the doorway. Outside, the sun was bright and sharp. በአንድ ክረምት ቀን ጠዋት አልማዝ ከቤት ውስጥ እየሮጠች ወጣች። ዶሮዎቹ ደንግጠው ክንፋቸውን እያራገቡ አሽካኩ ማለታቸው ነው። እንግዲህ ማሽካካት ማለት አልማዝ ሩጫዋን ቀጠለች። ወደ ወንድ አያቷ ጎጆ ቤትም በፍጥነት አመራች። በራፉ ጋር ስትደርስ ቆመች። ወንድ አያቷ እንኳን ደህና መጣሽ እስኪሏትም አልጠበቀችም። ጎንበስ ብላ በሩን ተራምዳ ገባች። በውጭ ፀሐይ ደምቃና ሞቃ ወጥታለች። Inside the hut was cool and dark. Sit down, her grandfather said in a silky old voice. But Almaz was too impatient to sit. Without waiting for her eyes to grow used to the dark, she spoke. My new mother never talks to me, she said. She never said good morning. I'm over here, her grandfather said. Almaz turned around. She doesn't even look at me, she said. She doesn't love me. Her grandfather sat and thought. ከጎጆ ውስጥ ቀዝቃዛና ድምፅት ያለ ነው። ተቀመጪ አሉ አያቷ በለስላሳ የሽማግሌ ድምፅ። አልማዝ ግን እስክትቀመጥ አላስቻላትም። አይኖቿም ከጨለማው ጋር እስኪላመዱ ድረስ አልጠበቀችም። አዲሷ እናቴ አታናግረኝም አለች። እንደምን አደርሽ አትለኝም። እዚህ ነኝ አሉ አያቷ። አልማዝ ዞረች። ጭራሽም ስትመለከተኝም አለች። አትወደኝም። አያቷ ቁጭ ብለው ማሰብ ጀመሩ። Almaz hopped on one foot and then the other. She listened in the cool silence for as long as she could. Then she turned to go. Just then her grandfather spoke. I will tell you the secret of winning your new mother's love, he said. What? Almaz said. What? But first her father said, you must bring me something. Only tell me what, Almaz said. I will bring anything. Bring me some hair from the tail of a lion, said her grandfather. Almaz በአንድ እግሯ ከዛም በሌላ እግሯ ዘለለች። ጸጥ ባለው ዝምታ እስከምትችለው ድረስ አዳመጠች። ከዚያም ለመሄድ ተነሳች። ያኔም አያቷ መናገር ጀመሩ። አዲሷ እናትሽ እንድትወድሽ የምታደርግበትን ሚስጥር እነግርሻለሁ አላት። ምን አለች አልማዝ። በመጀመሪያ አያቷ አንድ ነገር እንድታመጭልኝ እፈልጋለሁ። ምን እንደሆን ንገረኝ። የሆነውን ነገር ሁሉ አመጣለሁ አለች አልማዝ። ከአንበሳ ጭራ ላይ ትንሽ ፀጉር ነቅለሽ አምጪልኝ አሉ አያቷ። Going home, Almaz walked so fast that the dust swirled up and around her. Hair from some lion, she said. Impossible. She chopped some wood, ground some corn, and went inside. Kilbrett was spinning thread without a word.
Almaz watched as Kilbrett worked the thin, smooth thread between her fingers. Then the spindle was full. Kilbrett put it in the corner and knelt by the fire. Almaz remembered her mother's face and was sad. "All right," Almaz said to herself, "I will try." አልማዝ ወደ ቤቷ ስትሄድ አቧራ እስክታስነሳ ድረስ እየሮጠች ነበር። ከአንበሳ ፀጉር አለች። የማይቻል ነው። ትንሽ እንጨት ፈለጠች፣ ትንሽ በቆሎን ፈጨችና ወደ ቤት ገባች። ክብረት ምንም ቃል ሳትተነፍስ እየፈተለች ነበር። አልማዝም ክብረት በጣቶቿ ቀጭን ፈትል ስትፈትል አየች። እንዝርቱን ሲሞላ ክብረት እንዝርቱን ወደ ጎን አድርጋ ወደ እሳቱ ተንበርክካ ተቀመጠች። አልማዝም የእናቷ ፊት ትዝ አላትና በሐዘን ተሞላች። እስቲ እንግዲህ እሞክራለሁ አለች ለራሷ። In the morning, Almaz took a piece of salty dried meat from the bag over the fire and wrapped it in a fat, false banana leaf. She marched as fast as she could to the lion's cave. As she got closer, she walked slower. By the time she reached the eucalyptus tree near the cave, she was creeping. With tiny baby steps, she inched up to the cave. Something inside the cave snorted. "Aye!" Almaz shouted, and she threw down the meat and ran all the way home. That night, as she sat by the fire, she said to Kilbrett, "Why does your injera taste better than when I make it?" "Look," said Kilbrett, pointing at the bubbles in the batter. "The injera has eyes. That's how you know you've given your batter the time it needs." But she did not look at Almaz as she spoke. አልማዝ ስጋ ከተሰቀለበት አንስታ በቅርጫት ውስጥ ያዘች። በምትችለው ፍጥነትም ወደ አንበሳው ዋሻ ቀጠለች። እየቀረበች ስትሄድ ቀስ ማለት ጀመረች። ዋሻው አጠገብ ካለው የባህር ዛፍ አጠገብ ስትደርስም በጣም ቀስ አለች። እንደ ሕፃን ልጅ አካሄድ በዝግታ ወደ ዋሻው ተጠጋች። ከዋሻው ውስጥ አንድ ድምፅ ሰማች። "አይ!" አለች። አልማዝ ስጋውን አድርጋ ወደ ልጇ ያንደረና በሳት ጋር ጭብራ ለክበት አለቻት። የምትጋግሪው እንጀራ ለምንድን ነው ከኔ እንጀራ የተሻለ የሚጣፍጠው? ተመለሰች አለች ክብረት። ወደ ውሃው በጣቷ እያመለከተች እንጀራው አይን አለው። ገብቶሽ በቂ ጊዜ መስጠትሽ በሱ ነው የምታውቂው ስትናገር ግን አንድ ጊዜም ወደ አልማዝ አልተመለከተችም። The next day, Almaz took another piece of meat. Laying each foot down softly as a falling leaf, she walked up to the cave. Then she threw down the meat and ran, but this time she ran only as far as the eucalyptus tree. Behind its slender trunk, she watched the lion eat the meat. She brought meat for many days. At first, she could not bear to look at the lion with its wild red mouth and careless teeth. በሚቀጥለው ቀን አልማዝ ሌላ ስጋ ወሰደች። በጣም ረጋ ብላ ልክ በዛፍ ላይ እንደወደቀ ቅጠል ቀስ ብላ እየተራመደች ወደ ዋሻው ቀረበች። ከዚያም ስጋውን አስቀምጣ ሮጠች። አሁን ግን እስከ ባህር ዛፉ ድረስ ብቻ ነው የሮጠችው። ከዛፉ ግንድ ተጠግታ አንበሳው ስጋውን ሲበላ ተመለከተች። ለሚቀጥሉት ብዙ ቀኖች ስጋ መጣች። በመጀመሪያ አንበሳውን ማየት እንኳን አልደፈረችም። ቀይ አፉና ጥርሶቹ የሚያስፈሩ ነበሩ። But after many days, she grew braver. One day, when she took meat to the lion, she did not throw it down and run behind the tree. She crept one step toward the lion. The next day, she crept closer still, and finally, one day, she stood right beside the meat, trembling because the lion's breath smelled of death. But she did not run away. After many weeks, Almaz came
to like going to the lion's cave. The lion grunted and sometimes purred with a slow, secret smile. ከብዙ ቀኖች በኋላ ግን እየደፈረች መጣች። አንድ ቀን ለአንበሳው ስጋ ስትወስድ እንደ ሌላው ጊዜ ስጋውን ወርውራ ዛፍ ስር ሄዳ አልተደበቀችም። ቀስ ብላ እየዳኸች ወደ አንበሳው ተጠጋች። በሚቀጥለው ቀን ይበልጥ ቀረበች። በመጨረሻም አንድ ቀን ስጋው አጠገብ እየተንቀጠቀጠች ቆመች። የአንበሳው ትንፋሽ ሞት ይሸት ነበር። እሷ ግን አልሮጠችም። ከብዙ ሳምንታት በኋላ አልማዝ ወደ አንበሳው ዋሻ መሄድ እየወደደች መጣች። አንበሳውን ቀስ ብሎ አጉረመረመና በለስላሳ ድምፅ የሚስጥር ፈገግታ አሳያት። At home, whenever Almaz remembered the purring, she did not mind the silence so much. One time, she even sat by Kilbret as her stepmother wove a basket. Your fingers are very beautiful, Almaz said. Kilbret looked at her in surprise, and then she showed Almaz how to weave a little, but their hands didn't touch. ቤቷን ተመልሳ አልማዝ የአንበሳውን ድምፅ ስታስታውስ ዝምታው ምንም አላሳሰባት። ሌላ ጊዜ እንጀራ እናቷ ክብረት መሶብ ስትሰፋ አጠገቧ ተቀመጠች። መሶብ ታውቃላችሁ? እንደዚህ ቁጭ ብላ መሶብ ስትሰፋ እንደዚህ ቁጭ ብላ መሶብ ስትሰፋ አጠገቧ ተቀመጠች። ጣቶችሽ ያምራሉ አለች አልማዝ። ክብረትም በመገረም አየቻት። ለአልማዝም መሶብ መስራት ትንሽ አሳየቻት። እጆቻቸው ግን አልተነካኩም። The next time she visited the lion, it was easy for Almaz to put her hand on his tail as he chewed. She held her breath. She tugged one strand of hair. The lion kept eating. Almaz gently pulled a little bit more. Hair ready to run. The lion didn't even look at her. Pop. በሚቀጥለው ጊዜ አንበሳውን ስትጎበኝ እሱ ሲያላምጥ እጇን በአንበሳው ጭራ ላይ ለማድረግ ለአልማዝ ቀላል ነበር። ትንፋሿን ዋጥ አደረገች። ከዛም አንድ ፀጉር ነቀለች። አንበሳው መብላቱን ቀጠለ። አልማዝ ለመሮጥ እየተዘጋጀች ቀስ ብላ እንደገና ትንሽ ፀጉር ጨምራ ነቀለች። አንበሳው ቀና ብሎ እንኳን አላያትም። All the way back home to the village, Almaz filled her hands with masco, daisies, that came with the big rains. When she reached her house, she put the flowers at Kilbret's feet. መንደር እስክትደርስ ድረስ አልማዝ እጆቿን በመስቀል አበባ ሞላች። ትልቁ ዝናብ ካቆመ በኋላ አበቦች አብበው ነበር። ቤቷ ስትደርስ አበባውን ለክብረት እግሯ ስር አስቀመጠች። And she took down the drum and played a rhythm of triumph. ተግባሯን ስለፈጸመች ከበሮ አንስታ የደስታ ዜማ አዜመች። ከበሮውን አንስታ ምን አለች? አዜመች። ደስ ብሎኛል፣ ደስ ብሎኛል፣ ደስ ብሎኛል አለች። Kilbret smiled. These flowers, they remind me of my own village, she said. Come, let me braid your hair for you, and I will show you how to weave flowers into a crown. ክብረት ፈገግ አለችና እነዚህ አበቦች ያደግኩበትን መንደር ያስታውሱኛል አለች። ነይ ፀጉርሽን ልስራሽ፣ አበቦቹንም እንደ ዘውድ እንዴት እንደሚሰሩ አሳይሻለሁ አለቻት።
The next morning, Almaz ran all the way to her grandfather's hut. "Sit down," said her grandfather in his silky old voice. Almaz did a little dance instead. "Was that your drum I heard in the village yesterday?" he asked. "Yes," Almaz said. "Yes." She opened her hand and showed him the lion's hair. "Ha," he said. "Now you can go home." "But the secret," Almaz said. "What about the secret?" Her grandfather smiled. "You yourself have found the secret, Almaz. You yourself have found the secret. Go to your new mother as you did to the lion, slowly by slowly, a little at a time." "Oh," Almaz said. "Maybe I have found the secret." She jumped to her feet and rushed out, and then she stopped. She turned around and said, "Thank you." She smiled the lion's slow, secret smile and walked home slowly. በሚቀጥለው ቀን አልማዝ ወደ አያቷ ቤት ሮጠች። "ተቀመጪ" አለ አያቷ በለሰለሰ ድምፅ። አልማዝ ትንሽ ተወዛወዘች። "ትናንት ከመንደራችሁ የሰማሁት ከበሮ ያንቺ ነው?" እንደ መስፈን እያለች "አዎ" አለች አልማዝ። እጇን ከፊት አድርጋ የአንበሳውን ፀጉር እያሳየች አሉ አያቷ። "አሁን ቤት መሄድ ትችያለሽ?" "ሚስጥሩሳ?" አለች አልማዝ። "ሚስጥሩ የት አለ?" "ሚስጥሩ የት አለ?" አያቷ ፈገግ አለች። "አንቺ ራስሽ ሚስጥሩን አግኝተሽዋል። አንበሳው ጋር እንደሄድሽው ሁሉ ቀስ በቀስ ትንሽ በትንሽ አዲሷ እናትሽ ጋር አለች አልማዝ። "ምናልባት ሚስጥሩን አግኝቼ ይሆናል." እየዘለለች ወደ ውጭ ወጣች። ከዚያም ቆመች። ዞር ብላ ተመለከተች። "አመሰግናለሁ" አለች። የአንበሳውን ምስጢራዊ ፈገግታ አይነት ፈገግ አለች። በዝግታም ወደ ቤቷ አመራች። And that is the end.